السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج میں تھوڑا جہا سرائکی گال کرے سا وہ یہ ہیں جو پاکستان دی عوام جڑی ہے وہ ایک سالی تقریباً اساں کافی عرصہ انگریز دی غلامی دے وچ رہ تے غلامانہ سوچ ساری بڑھ گئی ہے۔ غلامانہ سوچ دی وجہ کنوں اساں اج تک سارا ذہن آزادی کو تسلیم ہی کا نہیں کیتا۔ جو پاکستان آزاد تھی آئی، آزاد تھی ون دے فوراً بعد بجائے اندے جو پیسہ ترقی کی طرف ونیو ہا، جوں جہاڑے ایسا تنزلی طرف ویندے پیسے تو جوں جہاڑے ایسا ایک بے یقینی دی کیفیت نال اساں اپنے آپ کو زندگی بسر کرنے پیسے سارا کوئی زندگی دا کوئی مستقبل کہ نہیں۔ تو میں تھوڑی جی پہلے بھی تو کو عرض کیتا ہے پچھلی ویڈیو دے وچ جو اساں ایک تنظیم بڑھئی سے ویلفیئر ایسوسی ایشن بڑھئی سے جن نام سواک.pk یعنی سواک پاکستان دے نام دے نال ایک پسے ہوئے طبقے دے واسطے جڑے جو اپنی آواز اتے نہیں پہنچا سکتے انہاں دے واسطے اپنا ایک تنظیم اساں بڑھئی سے انہاں دی آواز اساں اقتدار اعلیٰ دے اتے پہنچاؤں۔ تو جڑے بھی میرے دوست یا میرے بھرا یا جڑے میرے کولیگ ہیں جڑے میرے کو جانا والے ہیں یا نہیں جانا والے وہ میری آواز سنتے بیٹھے ہیں تو وہ لازمی سواک.pk جڑا جو ارشد نعیم چودھری صاحب نے سا کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیتے تو محترم جناب ثناء اللہ صاحب سا کو بار بار یہ چیز دسندے رہے ہوئے ہیں۔ تا اساں ای پلیٹ فارم کو کیوں استعمال نہیں کریں دے؟ اگر تہاڈے نال کی ظلم زیادتی تھی نہیں پئی ہے اپنی ویڈیو بڑھاؤ، ویڈیو بڑھا تے تساں ہی سواک.com جڑا ہے اندے اوتے تساں سٹ دیونی ہے تو انشاءاللہ تہاڈی آواز جڑی ہے اعلیٰ اقتدار دے بیٹھے ایوان تک جلدی جو تہاڈی آواز اتنا جلدی بھی کہیں ذریعے نہ کرا پہنچے اتنا آواز تہاڈی ہی سواک.pk نال پہنچے انشاءاللہ۔ اگر تساں کہیں ظلم دا شکار ہوئے، تساں کہیں پولیس دے ظلم دا شکار ہوئے، کہیں عدلیہ دے ظلم دا شکار ہوئے، کہیں قسم دی کرپشن دا شکار ہوئے، کہیں قسم دے سود خوری نظام دے تحت جڑے آج کل چلتے پے دنیا دے معاشرے دے دا شکار ہوئے، یار تساں کیوں اپنے آپ کو چپ کرتے بیٹھے رہ سو؟ کئی خدا دا واسطہ منو کوئی تھوڑا پرسان حال کرنا پڑ سے جب تک کہ تساں خود نہ اٹھ سو۔ میں اپنی قوم کو جگاواں چاہنا، اپنی قوم کو میں رساواں چاہنا ہے کہ تساں خدا دا واسطہ ہے تو تھوڑا جا اٹھو، تساں اپنی آواز اندر اپنے اندر دبائی بیٹھے ہوئے تساں اپنی آواز کو کڈھو۔ جے تئی بچہ روے نہ کو ماں کھیر کا نہیں پلیں دی ہوتی، تساں جے تئی اپنی آواز اپنے اندر دبا دے رکھ سو تو ظلم تے زیادتی تھی رہے ویسے تو کو ایک اساں پلیٹ فارم مہیا کیتے میں ارشد نعیم چودھری صاحب نے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب نے تو کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیتے اپنی آواز تساں سارے پلیٹ فارم تے ایک دفعہ پہنچاؤ تو ازمات دیکھو سکو، ازمات دیکھو بندہ ازما چھوڑے نہ ہوندے کہ ظلم کوئی زیادتی کوئی دوست احباب نہ تھئی پئی ہے تو سب کو ازمات دیکھے جو بھی یہ کیا سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے تو انشاءاللہ تو کو پتہ چل ویسے کہ بھی یہ کیا چیز ہے۔ تو کب تک تساں ظلم ساسو؟ وہ ایک شعر ہے نا، قتیل دنیا میں اس جیسا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو خدا دا واسطہ منو
ਜਿਉਂ ਜਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਲੇ ਥੀਂਦੇ वेंदे वे ਇਹਦੇ मैं हथ ॿधी बैठा ਜਿਉਂ ਜਿਹਾੜੇ सारी कौम तले वेंदी पई है सारा मुल्क पिछू ते वेंदा पे अपने आप को उठाओ अपने आप को दुनिया दे नाल टुरन सिखाओ के तीअं असां अपने आप को दबा ते रखसूं गुलामी की जिंदगी बसर करेसूं तो गुलामी की जिंदगी को बाहर आने वास्ते तो असां एक प्लेटफॉर्म मुहैया किते तुसां यार अजमाओ तो सही प्लेटफॉर्म को siwak.pk को अजमाओ तो सही इंशाअल्लाह अरशद नईम चौधरी साहब भी डॉक्टर सनाउल्लाह साहब भी जल्दी पाकिस्तान दे विच आसन ते मीडिया दे तो डे गिनसो ना को जो क्या उन्होंने अल्लाह पाक ने टैलेंट अदा किते वो तुहाड़े वास्ते मेहनत करते पेन तुहाड़े वास्ते तुहाड़ी आज़ादी वास्ते वो लड़ते पेन इंशाअल्लाह कौम की आज़ादी वास्ते अपने वास्ते तो हर कोई जींदा होंदे मज़ा तो तां है जो पे दूजे वास्ते बंदा जीवे तो इंशाअल्लाह तुम देखसो जो पाकिस्तान कितना आगू ते वेंदे तो पाकिस्तानी कौम को असल पता होने लग सही भी आज़ादी है क्या जे वेले आज़ादी मिल से तो आगू वाल तो पता लग सही भी आज़ादी है क्या तो अपने आप को चेंज करो अल्लाह तो को सलामत रखे अल्लाह तो को इस्तकामत नसीब फरमावे तो कोई भी तोरा मसला है कोई भी तोरा मसला है मेरा नंबर है 0301 77 277 ये मेरा नंबर है तुसा मेरे नाल रब्ता करो कोई तोरा मसला मसाइल है पाकिस्तान दे विच तो मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद वास्ते मोहतरम जनाब डॉक्टर सनाउल्लाह साहब को अरशद नईम चौधरी साहब को तुम्हारी आवाज़ पहुँचे सा वो तुम्हारी आवाज़ इंशाअल्लाह इक़्तिदार दे ऐवाने तक लाजमी पहुँचे सन ये मेरा वादा है तुहाडे नाल क्योंकि उन्हें सर नाल वादा किते उन्हें सब आखे जो तुसा जितना जल्दी थी सके लोगों को दसाओ ये प्लेटफॉर्म मुहैया करो उन्हें दसाओ ताकि वो सारे को अपने शिकायत भेजन साकू पता लगा नहीं उन्हें क्या पता उन्हें कुछ जेड़े पता चल से तो इंशाअल्लाह वो सारे आवाज़ उत्ते पहुँचे सन तो तुहाडे नाल कहीं जुल्म थी ना पे ज्यादती थी नहीं पे कहीं किस्म का मसला है मसाइल है वापडा के महकमे दे विच या कहीं महकमे दे विच पटवारी हैं बे ढेर सारे महकमे हैं महकमा एजुकेशन है तालीम है बहुत ढेर सारे महकमे हैं उहदे विच अगर कहीं तुहाडे नाल जुल्म ज्यादती करना थी पे तो एक वीडियो बढ़ाते वह वीडियो एक दफ़ा वायरल कर दो ताकि भेजते दो देखो क्या थी ना होंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।